Perbedaan hasil hitung suara Pilpres 2024 terbaru KPU, raihan suara Anies Baswedan di 31 provinsi dikawal pemilu. Terdapat perbedaan hasil perolehan suara Anies Baswedan di 31 provinsi versi KPU dan kawal pemilu. Dilansir dari Kompas.com, KPU kini baru mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di 31 provinsi. Berdasarkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024 di 31 provinsi, suara paslon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menggunung di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara tinggi di 29 provinsi lainnya. Pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak unggul di satu provinsi manapun. Kendati demikian, hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 di KPU tersebut sedikit berbeda dengan hasil hitung suara di kawal pemilu. Sebagai perbandingan, inilah perbedaan hasil hitung suara Anies Baswedan di provinsi versi KPU dan kawal pemilu. Di 15 provinsi ini, suara Anies Baswedan ada yang menggunung hingga salip-salipan dengan Prabowo Subianto. 1. Aceh KPU Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 2.369.534, 73,56%, suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 787.024, 24,43%, suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 64.677, 2,01%, suara kawal pemilu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 2,018, 111,75,63%, suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 593,325, pukul 22.24%. Ganjar Pranowo Mahfud, 56.993, pukul 22.23%, suara 2. Sumatera Utara KPU Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 2.339.620, 29,25%, suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 4.660.408, 58,26%, suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 999.528, 12,49%, suara kawal pemilu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 850,346, pukul 19.21%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 3,068, 136,69,31%. Ganjar Pranowo Mahfud, 508.177, pukul 11.48%. 3. Sumatera Barat KPU Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1.744.042, 56,53%, suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1.217.314, 39,45%, suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 124.044, 4,02%, suara kawal pemilu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1. 646,388, 56,74%, suara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1. 143,872, 39,42%, suara Ganjar Pranowo Mahfud, 111,455, 3,84%, suara 4. Riau KPU Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1.400.093, 37,96%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1.931.113, 52,35%, suara Ganjar Pranowo Mahfud MD, 357.298, 9,69%, suara kawal pemilu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, 1,069, 269, 39,52%. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, 1. 388,038, 51,30%, suara Ganjar Pranowo Mahfud, 248,244, pukul 9.18%, suara 5. Jambi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.